A very good afternoon, ladies and gentlemen, and I extend you a very warm welcome for the first birthday celebration of Dion Sam. मोगाचनो तुमकां सुमेस्ता देव बरो दनपार हांव मागता. डियॉन सॅम, रोशन आनी सुषमा हांचे मोगाचें पयलें बाळ. आपलो पयलो जल्मादेस मार्चाच्या 22 तारखेर ताणें संपयला आनी आज ताचो जल्मादेस ताच्या मोगाच्या सांगाता आचरसूंक रोशन आनी सुषमान आमकां सर्वांक आपोवणें दिलां. तांच्या सर्वांच्या तर्फेन ह्या सुबीत बाळाच्या जल्मादिसाच्या संभ्रमाक हांव तुमकां मोगाचो येवकार मागतां. रोशन आनी सुषमा एक सुबीत आपुरबायेचें जोडें आपल्या सुबीत बाळा सांगाता ह्या सुबीत वेदीचेर येवच्याक हांगासर ह्या सालाच्या दारवट्या लागीं आयतें आसा. त्या सुबीत जोड्याक तांच्या बाळा बराबर ह्या सुबीत वेदीक हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन स्वागत करतां. जोरान ताळयो दिवया आनी ह्या सुबीत जोड्याक तांच्या बाळा सांगाता ह्या वेदीक स्वागत करया. मोगाचनो सुबीत जोडे रोशन सुषमा तांचे बाळ डियोन सॅमा संगे हांगासर आमचे मुखार उबीं आसात. कशीं दिसतात? बरीं दिसतात न्हय? एकदम सुपर्ब. एक पुटी तांकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया आनी व्हडा ताळ्यान व्हडा आवाजान ताळयो दिवन तांकां आमी उल्हास पाठोवया. आमच्या ताळ्यांचो आवाज डियोनाच्या कानाक खंडीत पावलो कित्याक म्हळ्यार सुबीत करून हांसो दिवन आसा तो. त्या देखून परत रोशन सुषमा तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. भुरग्याच्या देण्या खातीर तुमी संतोश पावत आसतना आमी सर्वां तुमकां सर बरें मागता. मोगाचनो खंयचेंय कार्य तें सुफळ जायचें जाल्यार तुमचें सगळ्यांचें येणें गरजेचें. हांगासर सुषमा आनी रोशन तांच्या कुटुंबाची, तांच्या मोगाची, तांच्या शेजारची, वाड्याची, इश्ट मंत्रां सकट हांगासर तुमी हजर आसात. रोशन आनी सुषमा आनी तांच्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां सर्वांक हांव मानाचो, घनाचो आनी मोगाचो येवकार मागतां. खंयचेंय कार्य यशस्वी जाय तर देवाचो आदार आमकां गरजेचो. त्या देखून आयचें हें कार्य बरें जावच्या खातीर देवाचीं बेसांवां ह्या कार्याचेर पडच्या खातीर आमी आमची मागणी देवा मुखार उबारया आनी देवाचो आदार ह्या संभ्रमाक आमी मागया. सर्वांनी मागण्याक उबें रावचें. हरी एकडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचतां. भक्ती गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णितां. सर्गचरणे उल्हास पाव कित्या जागो तो वोवंक फावो जाली. तो आपणे सांगिल्ल्या बरी जिवन जाला. आमा पासून देवा लागीं माग संतोषाने उल्हास पाव अवकार मरे. माग्या ये देवा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जिवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. तशें मे अवकार मरे मरेफात ससनाच्या संतोष आमकां लाभासो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला. तुजे तब्येन म्हजी मौत उसवडाय म्हाका राख संभाळ आनी सलय आमेन. ससनसो विशू दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगून दी. समाधानान तांचो आत्मो विशय घेवन दी आमेन. सरिल्ल्या बवाडताचे आत्मे देवाच्या काकुळटीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशीं हाडलीं. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात. कित्याक सर्गींचें राज्य तसल्याचेंच सय. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयचो फुडें गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी. आतां आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर मौनपणी आमी नियाळ करया.
मोगाच्या भाऊ भयणीनो, डियॉन सॅमाक देवान एक बेसांव आनी काणीक तशें रोशन आनी सुषमाक दिलां. त्या देखून आज आमी रोशन, सुषमा आनी तांच्या बाळा खातीर देवा लागीं मागया. रोशन आनी सुषमान ह्या भुरग्या विशयान कितें आशेलां आनी सपनयलां तें सर त्या भुरग्या मारिफात देव तांकां फावो करून दी. डियॉन सॅमाक देव ताच्या दराळ बेसांवांनी बरोवन दी आनी ताचें मुखलें भविश्य बरेंकन रुपीत करून दी. समाजेन एक बरो व्यक्ती जावन ताणें रुपीत जावन गरज आसली सर मजत देव ताका फावो करून दी म्हूण आमी मागया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें आमचे बापा सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवय जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी कृपेन भरले, सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिसू. देवाची माई आमो प्यांका ते विनती कर आता आनी आमच्या बरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदां सर्वत आमेन. सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सो करो. दिन वास्तोलो सौम्याक सर्वै काळी, वाकणतोलो महिमा संसा काळी, रचना तो सर्गानी या संसारी, रायामा सर्वांसो सदां काळी. सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सो करो. मोगाळ पुत्रा सोपे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भाग्यवान करचें कृपेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. भोव वापुरबायन मागण्या विधी सुलोवन वेला ग्लॅडसन आनी विल्मा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मागणें आमी केलें, डियॉन सॅमा खातीर आमी मागलें. आतां सगळ्यांच्या तर्फेन डियॉनाक बेसांव दिवंक हांगासर हांव हजर आसल्या सगळ्यांच्या तर्फेन मुखार आपयता डियॉनाची आजो आनी आजी मानेस गस्पर पिरेरा आनी मानेस तीन शालेट पिरेरा, तशेंच डियॉनाची डाडाच्या सायडीन डाडाची मम्मी आजी मानेस तीन शांती सिक्वेरा. तुमी ते गायनी फुडें सरचें आनी हांगा हजर आसल्या सगळ्यांच्या तर्फेन डियॉनाक देवाचें बेसांव दिवचें. गोडशें वांटचें, गोडशें खावचें, या केक कातरची, या वॉर्न करचें, हें सगळें रिवाज आमकां गोत्ता आसा. संतोष खंयसर उमाळटा थंयसर गोडशें आसा जायसर. त्या देखून आज डियॉनाच्या फर्स्ट बर्थडेक ताच्या डाडा मम्मीन भोव सुबित्त केक हांगासर तयार केल्या. त्या देखून आतां मुखलो वांटो जावन आसा डियॉनान ताच्या बर्थडेची फर्स्ट केक ताणें कट करची. ताची मम्मा डाडा हांगास आसात. डियॉनाची पोदोन आनी मोदोन आसात ग्लॅडसन आनी डिना. तुमी फुडें सरचें आनी केक कातरतना डियॉन सॅमाक तुमी सांगात देवचो. सो हियर वी गो. 3, 2 and 1. ताळयो दिवया आनी अभिनंदन पाठवा. From
डिऑन ताच्या मोगाच्या आजा दोगा आज्यांक आनी आजा केक वयता आमी ताळयो दिवच्यो आनी तांकां अभिनंदन पाडोवचें. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go. डिऑनान कातरल्या केकीची रोस आम्हा सगळ्यांनी साखीचे म्हण रोशन आनी सुषमाची आशा देखून आतां केक घेवन आमचे फुडें आसात स्टार केटरर्स. खंडीत जावन आतां तुमचें काळीज तुमचें तोंड गोडसाणेन भरलां. आज डियोन सॅमाचो जल्मा दिवस. सगळ्यांनी ताका बरें मागीचें देवाची बेसांवां ताचेर दराळ मापान वताचें म्हण सगळ्यांकी आशा आसा. आज रोशन आनी सुषमान स्पेशल कोणायकी हांगा टोस्ट रेस करूंक आपोवना. त्या देखून हांगासर आशिल्ल्या सगळ्यांचें मागणें सगळ्यांचें बेसांव तांकां गरजेचें. त्या देखून आतां सगळ्यांच्या तोंडार गोडशीं उतरां खंडीत येतात कित्याक म्हळ्यार केकीची गोडसाण ऑलरेडी तुमच्या जिबेर आसा. त्या देखून सगळ्यांक हांव सांगिना कोणी दोगां तिगांनी उबें रावचें आनी आमच्या डियोन सॅमाक एक दोन बरीं उतरां सांगचीं. देवाचें बेसांव तुमचें बरें मागणें बरें उतार डियोनाक गरजेचें. त्या देखून हांव कोणाचें नांव हांव काडिना. लागशिल्ल्या कुटुंबाचीं आसात, मोगाचीं इश्ट मंत्रां आसात, शेजारचीं आसात, वाड्याचीं आसात. तुमी हांगा मुखार येयचें म्हणून येना. हांव मायक थंयसर हाडटा. दोन सोप बरें उतार डियोन सॅमाक तुमी सांगचें. सो मोगाचें न्हू आज डियोन सॅम आसो पयलो जल्मा दीस हांगासर डियोन आसो. ओके आमच्या डियोन सॅम आसो पिझो मानेस्त ऑस्वर्ल्ड हांगासर आमच्या डियोन सॅमाक बरें मागता. हॅलो डियोन सॅम, तुका नव्या वर्साचें बरें मागता आनी तुका बेसांव दिता म्हणटा इन नॉमिनी पाथेस फिलियो सांतो आमेन. व्हडलें जेवता. गॉड ब्लेस यू. ओके थँक्यू. तें बरें करूं. डियोन सॅमाक व्हडलें बेसांव मेळ्ळें. आनी कोणी आसत जाल्यार देखून म्हाका सांगचें नांतर हांव उलयतां. जुलियाना डिसोजा मानेस्तीन जुलियाना डिसोजा सुषमाची आंटी. म्हाका बरी आशा आसा ह्या भुरग्यान एक टॅलंट भुरगो जायचे आनी ताणें काडिल्लें स्टेप आसा पळय बरें जावन बऱ्या व्हडल्या उंच मट्टा पावोन शिकपांत हुशार जावन देवाचें बेसांव ताका मेळोवन जेजू ताच्या सदांच रावोन जेजूची आंबोलीक रग ताच्या स्टेप बाय स्टेपान शिंपडावन ताका बरें जावं दी म्हूण हांव मागतां. कॉंग्रॅच्युलेशन तांच्या दोगांय आवय बापाय. तें बरें करूं. भोव अपुरबायच्या उतरांनी डियोन सॅमाक तुमी बरें मागलां. पयल्यान पयलें दिन सॅम तुका सगळ्यांच्या आशिर्वादान तूं एक बरें भाळ सावन उजवाडाक ये म्हूण तुजे लागीं मागता आसतना आज आमी कितेंय तुका सांगल्यार कळचें ना. केवल आमचें बेसांव मात्र तुजेर आसतलें. पूण तुज्या मम्मीक आनी डॅडीक हांवें सांगचें म्हळ्यार तुमी त्या भुरग्याक तयार करूंक आसा. जर तर तुमी जातान काण गेली आनी भुरग्याक वचोवंक एक बरें प्रयत्न तुमी केलें शिकपांत सावन खेळांत सावन खंयच्याय शेतांत तुमी दोगांय एक आदर्श व्यक्ती जावन त्या भुरग्याक जातान घेतले जाल्यार खंडीत सावन तें भुरगें एक टॅलंटवंत भुरगें सावन मुखार येतलें. देवाची भरपूर आशिर्वादां ताचेर आसूं दी आनी मुखलें जिवीत ताचें नंदन जावं दी म्हूण हांव मागतां. आमची जुलियाना आंटी आतां आमच्या सॅमाक बरें मागता. Bagizel madise, bagizel madise, bagizel madise magaldia, bagizel madise, devachi besawa,
देवाची बेसावा देवाची बेसावा तुजेर मागता देव तुका राखू विश यू हॅपी बर्थडे. सोबीतकन गीत गावन देवानाक उल्हासिल्ला मानेस्तीन जुलियाना पिंटोक देव बरें करूं म्हणटा. Hi Dion. Dion, we love you. We'll always be there for you. Lots of love from Abu Dhabi, from all your uncle aunts. They'll all miss you, and we'll promise to be there for you all the time. थँक्यू डीना. आमच्या डिओनाची मोदोर्न. ओके, डिओन सॅम सोबीत नांव. डिओन सॅमाक ताच्या नांवाच्या आल्फाबेटानच बरें मागचें जाल्यार ताणें कितें जायचें म्हणून DEONSAM. डी म्हणटना काले उडास येता तुमकां? काले डान्स. ओके, कालें जायचें. डिओनान व्हडलो जावन मम्मी बरयत डान्सर जायचें. आनी काय? डेरिंग. डॉक्टर. व्हेरी गुड. सुषमा रोशमन आयकलें न्हय? डॉक्टर जायचें काय? ओके, डेरिंग डॅशिंग. सो व्हड जाताना सक्कड हें डेरिंग आसो आमचो डिओन, डॅशिंग हिरो, डॉक्टर जायचें, डान्सर जायचें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तशें आमचे विशेस मुखार वचूनच आसात. नेक्स्ट आल्फाबेट आसा ई. एलिगंट. येस. आनी एलिगंट, एफिशियंट. हर एका कामान कालें परफेक्शनिस्ट म्हणटात पळय तशें हर एकांत एफिशियंट, एलिगंट. ताचे उपरांत आसा ओ. आउटस्टँडींग. व्हेरी गुड. खंय गेल्यार डिओनान आमचा आउटस्टँडींग आसा जें आउटस्टँडींग. आनी ओबिडियंट. हर एकल्यांक काल जाल्ल्या वेळार खंयचो मनीस कालतो जाता की ताका देव केदाळे वर्तो करता. सो ही शूड बी ओबिडियंट, आउटस्टँडींग. नेक्स्ट आसा एन्न. नोबल. एक बरो नोबल पर्सन ताणें जायचें. ताच्या लायफान नोबल पर्सनाक आमी केदाळे रेस्पेक्ट दिता, वॅल्यू दिता. नेक्स्ट आसा एस. स्मार्ट, स्वीट, सक्सेसफुल. सो हे सकट गुण ताका लाबोवन दी. स्मार्ट जावन दी, स्वीट आसून दी, सक्सेस जावन दी. ताणें हातीन घेतलेल्या हर एका कामान ताका जैत लाबोवन दी. नेक्स्ट इज ए. एट्रॅक्शन, एट्रॅक्टीव. तो आसत आनी की व्हड जाताना खंडीत हिरो जातलो. एम्बिशियस. हर एकान ताका एम आसून दी. कालें आपणें जायचें जिवितान, कालें गळसिचें म्हण. नेक्स्ट इज द आल्फाबेट एम. मॅजिकल. रायट. मॅजिकल जायचें. आनी एम म्हणटना कालें मोर अँड मोर. वॉट एवर गुड थिंग्स ही विशस, लेट हिम गेट ऑल दॅट मोर अँड मोर अँड मोर. लेट हिम सेलिब्रेट मोर अँड मोर बर्थडेज एवरी इयर विथ हिज पेरंट्स अँड हिज फॅमिली. सो सुषमा आनी रोशन, सुषमान आनी रोशनान सांगचें बरीस डिओन सॅम तांच्या जिवितान देवाचें एक बेसांव, एक काणी. ती केदाळे देवाक ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर ऋणी जावन आसात. आनी ह्या वक्ता हांवें तुमकां मागचें इतलेंच. तुमी दोगांय एक परफेक्ट आदर्श कपल म्हाका गोत आसा. कित्याक सुषमाक हांव ल्हानतान वळखता आनी केन्ना सुषमा सांगता रोशन सांगता मेळटाना दोगांयकी हांव बरें करून वळखता. त्या देखून ती एक बरी आवय बापाय म्हणचा कांयच दुबाव ना आनी तांकां आमच्या भूतबाळाची खंडीत गरज ना म्हणी हांव जाणा. त्या देखून तुमकां दोगांयकी आवय बापाय जाल्ल्या कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसतना तुमकां सर हांव बरें मागता. तुमी तुमच्या भुरग्यान मुखार कितें जायचें, ताणें कशें आसाचें, कशें वाडाचें म्हूण तुमी चिंतलां पळय, तें सगळें देव तुमकां फावो करून दी. डिओना वरवीं तुमचे दोगांयचें लायफ परजळोवन दी. तो तुमच्या कुटुंबाचो गौरव जावन दी. ताचे वरवीं सदांच तुमच्या जिणेन संतोष, तृप्ती वाडोवन दी. आनी ह्या भुरग्याची आदर्श आवय बापाय तुमी जाया आनी तुमचो आदर्श पूत तो जावन दी म्हणून हांगासर आसलेल्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांव तुमकां बरें मागतां. आनी सॅमा वयर देवाची तराळ आशिर्वादां हांव मागतां. कंग्रॅच्युलेशन्स. देव बरें करूं. आतां डिओन सॅमाक पोदा रुपार बरें मागोवंक मुखार येता आमच्या सगळ्यांचा मोगाचो मानेस्त स्टॅनी मोंतेरो. दीस उतरून गेले, म्हयने पाश्यार जाले, आपले पयले वरस दावून आयला. सदां उडासो तुजो, तुज्या पोखरी मोनाचो, देवान आयचो दीस फावो केला.
बोरें मागता उल्हासीत हांव जल्मा दिसाक एका स्थळान हांव गायता डियोनाक बोरें मागता उल्हासीत हांव जल्मा दिसाक एका स्थळान हांव गायता डियोनाक हॅपी बर्थडे हॅपी हॅपी बर्थडे हॅपी हॅपी बर्थडे टू यू happy birthday happy birthday happy birthday to you तोंडार उल्हास फांकला तुझ्या जल्मा दिसाचो देवान फावो केला पयल्या वर्साचो आमी सांगाता मेळो तुका उल्हास पाठोवचो माया मोग दिता सदांच तो आमचो चक फुकू साल तुझी पळोवंक सुबीत फुकू फुकू फुगरे घाल साली तिकीट लांबावकू बोळू बोलायकी देव तुका फावो करून दी लांबावकू बोळू बोलायकी देव तुका फावो करून दी happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you देवरा गुरु देव बरें करूं माने स्टॅनी मोंतेरेक मधुर ताळ्यान पोत गावन डियोनाक उल्हासिल्ल्याक परत एक पटी ताळयो दिवन अभिनंदन पाठव रोशन आणि सुषमा वर्त्या संतोषाचो दीस तांचो आयचो तांच्या बाळाच्या पयल्या जल्मा दिसाच्या संभ्रम आसो जायतीं बोगणां जायते उमाळे तांच्या काळजांत आसात आतां ते उमाळे आनी बोगणां आमचे समोर उसार करच्याक आमचे समोर येतात सुषमा आणि रोशन संतोष आज व्हरतो आमच्या काळजान संभ्रम आज व्हरतो आमच्या कुटुंबान काजारी जिविताचें देणें जावन देवान आमकां डियोनाक 2021 मार्च 22 एक बेसांव जावन फावो केल्लें देवाक आमी सदांच अर्गां फावो आमची जल्मदातारां आमकां सदांच मोग दितात आमकां हर एका कामांत दैर्ती जावन आसात म्हजी मम्मी आपल्या घरांतावन पयस एक वर्स आमचे सांगाता रावून म्हाका आनी रोशनाक सांबाळ वेला मात्र न्हय आमकां कांय तोंदरे जायनातल्या बरी आमचें काम करूंक अवकाश करून दिवन आपल्या नातवाची संपूर्ण जबाबदारी घेवन वर्त्या मोगान तिणें वागयलां सांबाळलां जतन घेतल्या आनी व्हड केलां मम्मी हांव आनी रोशन तुवें केल्ल्या त्यागाक तुज्या मोगाक सदांच ऋणी देव तुका सदांच राखून बरी भलायकी दिवन सांबाळून दी म्हाका सदांच सपोर्ट जावन रावल्ल्या म्हज्या डाडाचो बाबाचो रोशनाच्या मम्मीचो आनी बाबाच्या सहकाराक सदांच ऋणी जावन आसा काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कुटुंबादारांचो तांणी दिल्ल्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा आयच्या कार्याचें कार्यनिर्वाहन करून कार्याचे सोबाय सोडून डियोना काळजांत हांव बरें मागल्या आशाबाईक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसाचे फोटोग्राफी केल्ल्या नेल्सन फोटोग्राफी सोबीत केक तयार केल्ल्या ब्रायन केक हाऊस रुचीक जेवण तयार केल्ल्या स्टार केटरर्स कार्याचे सोबाय सडयल्ल्या कार्मेल इव्हेंट्स अरुण लोबो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा डियर ऑल ग्रॅटिट्यूड इज द मेमरी ऑफ हार्ट We are grateful to you all for sharing blessings on our son and sharing your good wishes with us by your presence. We are grateful. May God bless us all. Thank you. थँक्यू रोशन आणि सुषमा तुमच्या काळजाची बोगणां उपकार आठवणे आमकां सुमेस्तांक तुमी तुमच्या काळजांत हांव दिल्ल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा एक संभ्रम हांगासर जावनूच आसा डियोनाच्या पयल्या जल्माच्या संभ्रमाचो तशेंच आनी 2 जल्मा दीस हांगासर आमी संभ्रमता आज मे 1
आयच्याच दिसा आपलो जल्मा दीस संभ्रमता आमच्या सुषमाचो पोदोर्नो तशेंच बाप्पो मानेस्त विलियम पिरेरा. हांव तुमकां उलोव दितां, तुमी हांगासर फुडें येवचें. ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी ह्या वेदीक स्वागत करया. आनी एक प्रमुख व्यक्ती ह्या कुटुंबाची तिचो जल्मा दिवस मेयाच्या 15 तारखेर आचरण करता आनी ती जावन आसा आमच्या रोशनाची मम्मी मानेस्तीन शांती सिक्वेरा. तुमी फुडें सरचें आनी हांगासर ह्या वेदीक येवचें. आनी हांकां सुषमाची मम्मी डॅडी तुमी फुडें सरचें. पोदोन मोदोन ग्लाडसन तुमी हांगासर फुडें येवचें आनी केक कातरतना तुमी सांगात दिवचो. सो पयलें आयच्या दिसा जल्माचो संभ्रम करचा मानेस विलियम पेरेरा तुमी केक कातरची. इमिडिएट उपरांत मानेस्तीन शांती सिक्वेरा तुमी केक कातरची. सो हियर वी गो. 3, 2 and 1 तुमच्या ताळ्यांचा आवाज. बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू. आता मानेस्तीन शांती सिक्वेरा तुमी फुडें सरचें आनी तुमच्या जल्मा दिसाची केक तुमी कातरची. बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका. बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका. क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका. नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिसपे ये नजर रुक जाए. बेमिसाल जो कहलाए. तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. देव बरें करूं. मुखलो वांटो आसा थोडें मनोरंजन थोडे गेम्स आमी हांगासर करतले. हांव त्या देखून सगळ्यांनी हांगा आसची लागशिल्ल्या कुटुंबाची इश्ट मंत्रा आनी वाड्याची सगळ्यांनी ह्या गेमान पार्टिसिपेट करूंक ट्राय करचें. ते दळ आमकां सगळ्यांकी संतोश जाता आनी आमी सगळीं एक कुटाम म्हणलें बोगाप आमचें तें येता. सो हांव तुमकां 1 मिनीट असो टायम दिता. टायम पळोवंक हांगासर आमच्या डियोन असो माम रेडी आसा ग्लॅडसन पेरेरा. 1 मिनटान कुजनांत आमी वापरच्यो संगती म्हळ्यार मसाला संगती म्हळ्यार जिरें कनपेर मिरी लसूण आयदनां सांगूंक नात आनी सन्नां पोळे तेंपरा सांगूंक ना फ्रुट्स आनी पुरा सामानाचे नांवां मात सांगची. कनपेर जिरें मिरी मागीर गरम मसाला लसूण पियाव तेंपुरा आनी हांवें सांगल्यार पुरा हांवें तें सांगून जाता. त्या देखून कोण सांगता पळय तांणी म्हाका हात वयर घालचें. तुमी रिपीट करूंक ना. ऑडियन्स जड तुमी रिपीट केल्यार तुमी म्हाका सांगचें आनी हांगासर ग्लॅडसन टायम पळयतलो. 1 मिनिटाचो टायम तुमकां आसतलो. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करचें. चड वेळ जावना. 12:45 जातात मात्र 1:15 भितर आमी जेवणाक धाडटा. त्या देखून त्या वेळा भितर आमी हांगासर केळोवन इल्लेशें मनोरंजन करचें. कनपिरे सांसव मिरी जिरें मिरसांग आमटाण पियाव
आनी घाले लसूण हळद ससव मिरी बेनेडिक्टा बायन 11 सांबाराची नांवां सांगले. आता 11च्या की चड सांबाराची नांवां कोणी सांगता जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम. कोणपीर ससावो जिरे बडीसोप्पು हळद मिरसांग आमसाण गरम मसालो अगसे बीज मागीर मूग जाताने मूग मुगा दाळ तोरी दाळ केसर दाळ उर्द दाळ मागीर उर्द दाळ मसालो घालतात बसताना उर्द दाळ घालतात मागीर सोन्या दाळ घालतात मागीर कोसकोसो तीळ कसुरी मेथी पियावो लसूण वोंडा गरम मसालो तिखे साल ಒಟ್ಟು घेताನೆ तिखे साल लवंग एळो गरम मसाला मिन्स सपरेट सांगूंक जाता. मिरी तिखे साल येळो लवंगा ते सगळ्यांचे हांव धरता. जालें न्हय. 23 तिणें 4 दाळी सांगल्यो देखून ते मायनस केले. सो 19 तिणें सांगले. तांदूळ साखर मीठ हळदी पिठो हळद सांबार आहे ना ओके सो तिखेपना तिखे साल ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿರ್ಕೋ ಅಂಸನ್ ಹಳದಿ पिठो लवंग तांदूळ आमसन मिरी मेथी मिरया पिठो लसूण पियाव गोड सांबार पिठो तीळ दुधा पिठो नो ओव बडेसोंप खसखसो. सो तिने 20 सांगले. तांदूळ सांगले हांवें धरूना त्या देखून तांदूळ धरला म्हण चिंती नाकात. सो तिने 20 आयटम सांगले. आता 20 वरनी चड सांगची कोणी आसात ट्राय करयेत. ते पुदिना लीव्स पुदिना कोरिएंडर लीव्स आणि कणबीर मिरसांगो ग्रीन चिल्ली आले जिंजर पियाव आणि जीरा फेनुग्रीक आणि काय ब्लॅक पेपर आणि ಏಲಕ್ಕಿ ग्रांबू लवंग ससाव सांगले सिरको टर्मेरिक मीठ टर्मेरिक पावडर हळदी पिठो आणि मीठ कालया बेव सफा घालून सांगचे करी लिव्स ओके आमटन झालं की कितलं सांगलंय 21 तिने 20 सांगले तुवें 20 सांगले मागीर टाय तुमकां दोगांयक. पियाव लसूण
कोरिएंडर पावडर, टर्मरिक पावडर, आमसान, लांब मिरसांग, मोठवे मिरसांग, नाल्ल, मीठ, कोडे मीठ, पिठो मीठ आनी कोडे मीठ, मागीर क्लोव, सिनमन स्टिक, कार्डमम, स्टार एनिस, बे लीफ, पुदीना लिव्स, कोरिएंडर लिव्स, मागीर कोरिएंडर लिव्स, मागीर आले, जीरा पावडर, कोरिएंडर पावडर, फेनुग्रीक, मेथी, मागीर सासांव, मेथयेचे पिठो, सासांव पिठो, मागीर साकर ना, चिल्ली पावडर, ग्रीन कलर मिरसांग ते घाले, ग्रीन चिल्ली, कसुरी मेथी, 26 सांगले ग्रेशलान, तातूंत थोडे मायनस केला, 26 जाल्यात आनी कोणी सांगता 26च्या केसड. कणपीर, जिरे, मिरी, पियाव, लसूण, सांबार पावडर, कोरिएंडर पावडर, हळद, तिखेपನ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಕೊರಿಯಂಡರ್, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮ್ಸಣ್ಣ, ಬೆಂಡಿ ಸೋಲ, ಒಂಟಿ ಸೋಲ, ಸಿರ್ಕೊ, ಮೀಟ್, ಕೊಡೆ ಮೀಟ್, ಕಸ್ಕಸೋ, ಲವಂಗ, ಏಳು, दालचिनी, मागीर स्टार, मागीर रसम पावडर, गार्लिक पावडर, ओनियन पावडर, टोमॅटो पावडर, टोमॅटो पावडर, मागीर पावडर या So 23 सांगले तिने. ग्रेशलला तुवें 23 न्हय, 26 ओके. एक मिनिट तिने एक दिता म्हळ्यार नेक्स्ट तुका दिता. मिरसांग, कोणपीर, जिरे, ससाव, कसकसो, मिरी, बडीसोप, मेथी, जायफळ, तिखेसाल, आलें, लवंग, स्टार, जावित्री, मेथी, लसूण, पियाव, तर्री मिरसांग, टोमॅटो, लिंबू, मागीर कसकसो, मेथी, मागीर टोमॅटो सांगले न्ही. आनी काल मागीर सिरको, गोड, साकर तें बरें ना गे, जाय बिटो आनी कांय ना न्ही गे. तेल मसालो घेता न्ही, तेल ना फ्राय करचें नाका गे. ओके. तिने 19 सांगले. हळद, हळदी पिठो, मिरसांग पिठो, मेथी, जिरे, सासाव, लसूण, पियाव, टोमॅटो सॉस, आलें, आमटन, मीठ, लवंगा, सिरको, ಏಲಕ್ಕಿ, गरम मसाला पीठ, ओमो, मेथी, कोरिएंडर पावडर, कसकसो, नार्ल, तेल, कुमटी मिरसांग, तर्री मिरसांग, हळदी पिठो, हळद, रॉयस्टनान 27 सांगले. तर लेडीजांवर न्ही जेंट्सांक रांदचे कुडान काले आसा म्हूण चड कळीत आसा म्हणून जालें.
सो आतां 27 बीट करची, रॉयस्टनाक बीट करची कोणी आसा जाल्यार लास्ट एक चान्स. आय विल डिक्लेअर रॉयस्टन एज द विनर ऑफ दीस गेम. सो रॉयस्टनाक आमी ताळयो दिवया. नेक्स्ट गेम आसा इजी गेम, फनी गेम. मस्त नांवां आसात आमच्या गांवान. हंपन कट्टा, बेकन्ना कट्टे, मारनामे कट्टे, कट्टे कट्टे कट्टे. सो कट्टे येवची नांवां तुमी सांगिचे. कट्टे येवची क्रिएट करून सांगी नाकात कित्याक म्हळ्यार थोडे कट्टे आमकां गोतू ना. त्या देखून कोणाक कट्टे गोत आसात कितलीं नांवां कोण एका मिनिटान हायेस्ट सांगता ती ह्या गेमाची विनरा. हंपन कट्टा, मारनामे कट्टा, दुपद कट्टे, तामस कट्टे, मागीर मारनामे कट्टे, देरला कट्टे, नेरला कट्टे, मागीर विकाना कट्टे, गणेश कट्टे, दामस कट्टे जाले, दुपद कट्टे जाले, पुंजल कट्टे, ಮೊನ್ನೆ ಸಾಸ್ವಲ್ಡಾನ್ 16 ಕಟ್ಟೆ सांगले. 16 कट्टेवरनी चड कोण सांगतात बेगी हात वयर घालचे फास्ट फास्ट. ದುಪದ ಕಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ, ಕಮಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಕಾವಳ ಕಟ್ಟೆ, ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆ, ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ, ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ, ಕೊಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ, ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ, ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ, ಕರ್ಂಬು ಕಟ್ಟೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಕಾವಳ ಕಟ್ಟೆ, ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ಹೊಣ್ಣಕಟ್ಟೆ, ಜೋಕಟ್ಟೆ, ದುಪ್ कितले आले. सो कितले सांगले गोत्तागे रॉयस्टनान 20 कट्टे सांगले ताणें. 20 कट्टे सांगले. आतां हे प्रायस तोच मारता कोण ना. कोणी बीट करता जाल्यार बेगी हात वयर घाला. फास्ट कोणी नांत. फास्ट ओके नदिया. ಜೋಗ್ ಕಟ್ಟೆ, ಗಣೇಶ್ ಕಟ್ಟೆ, ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ, ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ, ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ, ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ, ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ, ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ, ಗೇರು ಕಟ್ಟೆ, ಹೊನ್ನ ಕಟ್ಟೆ, ಬೀಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ, ಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟೆ, ಕರ್ಮು ಕಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ, ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಆಯಿತು, ಸುಂಕಿ ಕಟ್ಟೆ, ದಾಮನ್ ಕಟ್ಟೆ, ಕಟ್ಟೆ, ದೇವನ ಕಟ್ಟೆ, ಕೋರಿ ಕಟ್ಟೆ, घुंगर कट्टे, बाबन कट्टे, कर्म कट्टे झाले बा. सो रॉयस्टनाक बीट केले ना दियान 22 कट्टे ताणें सांगले. खंयचे रिपीट घे. 2 कट्टे रिपीट जालात काय ना म्हळाय गे पूण हांवें धरले. ताणीन धरले, ताणीन ते सांगले. एक मिनिट ओके तुमचे रिपीट जाला काय मावेना कट्टे. सो रॉयस्टनाक एक प्राइज आसा देखून हे प्राइज नादियाक.
सो एक रॉयस्टनाक एक नादियाक. आतां म्हाका डियॉन जल्म मारलो टायम तुमी म्हाका सांगिचे. म्हाका गोत्तू ना. सुषमा गोत्त आसा देखून कोण रायट टायम सांगता सुषमा एस म्हणटा. सो नादियान म्हळें 7 o'clock इवनिंग म्हणून. तुमी सांगून तुवेचे रायट आन्सर सुषमा मागीर सांगतले. डियॉन जल्म मारले एक्झॅक्ट टायम जल्म मारलो टायम. फायव 30 नाही कोणेही सांगू ना आणि सांगी नाका. सुषमान सांगूंक सांगले दनपाराची 3 वरां 38 minutes 3:38. हांगा ग्लॅडसनाचे फ्रेंड्स आसात सुषमाचे मस्त यंगस्टर्स आसात. तुमी सगळ्यांनी एक डिबर मुखार येवचे. ल्हानसो एक गेम बरें म्युजीक घालतात. फस्ट स्टार्ट तुमी डान्स करा मागीर कालें करूंक म्हूण हांव तुमकां सांगता. लागी येया सगळ्यांनी तांकां पळोवचें कोण बरें डान्स करता म्हणून. सो हियर वी गो. 3, 2, 1 स्टार्ट. ट्विस्ट. आता तुम्ही एका पायान डान्स करचे. तुमकां जाता ना पाटी वचूंक ना. आवड जाल्या उपरांत पाटी वचूंक. ओके. नादिया लास्ट म्हणसर एका पायान डान्स करनासले. सो शी इज द विनर ऑफ दिस गेम. 7th आणि 7thच्या की सकिल्या भुरग्यांनी गेम नाही तुमकां भिये नाका. तुमी मुखार येवचे. 7th standard and below. 7th standard and below 7th standard.
जायतीं भुरगीं सोलोन येवंक जायना, ल्हानशीं आवय बापायच्या हातांत आसात, तांकां येवंक जायना. तांणी आवय बापायनी त्या भुरग्याक येवन मुखार येवचें. ಯಾರ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. संबाराची नांवां सांगिल्लीं मानेस्त रॉयस्टन मुखार येवचें. तशेंच कट्टे नदिया, तशेंच डान्सान ती नदियात तुमी मुखार येवचें हांगासर आनी प्रायज कार्ड घेवचें. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. डियोन सॅम ह्या भुरग्याच्या पयल्या जल्मा दिसाच्या संभ्रमाक तुवें आमकां हांगासर सांगाता हाडलाय. ह्या बागी संदर्भार ह्या कुटुंबान तयार केल्लें जेवण आमी सेवता आसतना ह्या भुरग्याचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. त्या भुरग्यान एक बरो व्यक्ती जावन ताच्या आवय बापायचो गौरव जावंक तूं फावो कर. आनी हें जेवण सेविल्ल्या वरवीं हांगासर हाजर आशिल्ल्या आमच्या सुमेस्त सोबान तूं घटकर एका कुटुंबा भाशेन जिवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. एक घडीभर तुमी बसचें. वरत्या खुशेचो हासून नासून करयादा बाजो दीस हो आयचो आमच्या बाळाचो पयल्या वर्साच्या तुज्या जल्मा दिसाचो. बाळा तुका मागता बरी दिवून फुलां तोरी काळजांनी आमच्या भरल्या तूं माळे. देवाक अर्गां दिवून गायता सांगाता मेळून जिवीत तुजी खुशाल जावं म्हणून. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. घरांत उदेला दिवो हाडून कुटुंबा उल्हास नवो संभ्रमाक आमच्या नाकाय उणे. हांव देता तुका आमी खुशाली जिणे. बाळा तुका मागता बरी दिवून फुलां तोरी
काळजानी आमच्या भरल्या तू माळे देवाक अर्घ निवून गायताव संगत मिळून जीवित तुझे खुशाल जाऊ म्हणून हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू आमच्या घरांत तू आमचो आधार मागता तुका वट्ट फुडार जिवीत तुझे जाव जैताचे मी साव सदां साशिताव तुझे देवाचे बेसाव उल्याक पाडो दिवून सर्वाई संगत मेळून जमल्याव जल्माचो दिसता चारसू आज तुका उल्हास पाठून हाडल्यान मोगळी जायो गायताव हॅपी बर्थडे टू यू 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 Selma, this has to so, this sambrama so, Chief Tatara, Erkam Padong so, this Umalyan so, Selma, this has to so, this sambrama so, Chief Tatara. Padong so dis umalyan so Happy birthday ke ulasam che la
છે. Happy birthday, happy birthday, हे उल्हासांचे. लांबा भलायकी जिणेची भक्ती मागून तुका दिवचे. Happy birthday, happy birthday, हे उल्हास आमचे. लांबा भलायकी जिणेची भक्ती मागून तुका दिवचे. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money
पावसाच्या कोंब्या सादा ऋतुवेच्या मधुर नादा डोळे मुझे उगते जाता तुझे रूपने शोधून लागता तू ये राजा फांतेरी जिन एक मुझा सूर्यो तुझा मुझो उजवाडी मेटांग मुझा तू ये राजा फांतेरी जिन एक मुझा सूर्यो तुझा मुझो उजवाडी मेटांग मुझा गगनात बरसरची ती तरा बागीत फुललोली सुंदर ती फुलां गायतात काय किते दर्याची ती लारा संतोषता मन मुझे येताना तुझी स्वप्नां उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोंक ये हालोन धोलोन तू ये